तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग शायद जानते होंगे एक यूट्यूबर है जिनका नाम है द टेक एडिटर। और अगर आप जानते होंगे तो आप ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बिकॉज ऑफ वो ऐसा कंटेंट ही डालते हैं। वो इस टाइप से डालते हैं कि मोबाइल आप फ्री में कैसे ले सकते हो, कोई न्यू ऑफ़र आता है तो वो बताते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे उनके चैनल का लिंक है, आप अगर नहीं जानते तो जाके देख लीजिए। तो सिंपली इस वीडियो में मैं उनका बताने वाला हूँ। उनका जो लोगो है वो सब लोग चाहते हैं कि उनका लोगो है वो कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि उनका लोगो कैसे बनाया जाता है। सिंपली चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज ऑफ वहाँ पे हम लोग यूट्यूब न्यू वीडियो का हिंट देते रहूँगा। तो सिंपली 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं हिंट देना स्टार्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऑफ आप लोगों की हेल्प की भी सबसे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जानते हैं द टेक एडिटर के जैसा लोगों को ऐसे बनाया जाता है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
waste. And